Ginanunsyohan lokal nga pamunuan han Arteche nga magtitikang na mag-operate yana nga bulan an ira bag-o nga Sustainable Nutrition and Nanay Empowerment Center. An pasilidad in magsiserbi kumo temporaryo nga orokyan para han mga burod nga harani na an schedule an ira pangarankan, labi na an mga tikang nga mga tayaw nga komunidad. Ginpunduhan ini gamit an award nga nakarawat didahan Cell of Good Local Governance o SGLG 2024 han bungto nga may kantidad nga 1.15 million ka pesos. An bag-o nga pasilidad in kapartidamanan ordinansahan bungto para maternal ngan child care nga nagahatag hin mga insentibo pagpromoter hin taluwas nga mga practice kumo usa nga kag-anak. Hailaruman ordinansa an mga nanay nga mga nganak ka health facility in makakakarawat hin 1,000 pesos plus grocery items samtang an nabulig nga barangay health worker o birth attendant naman in makakarawat hin 300 pesos. Gintagan hin doon ni Vice Mayor Roland Boy Evardoni nga ang inisyatibo inagpapakitahan padayon nga paningkamot han lokal nga panggobyernohan sugad man an makusog nga pagkomiter ha pag-uswag han panlawas han mga nanay, nutrisyon ngan empowerment ha komunidad. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.